लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर टिकी हैं। उत्तर 24 परगना के वसीरहाट महकमा में ईवीएम की सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। विशेष रूप से वसीरहाट उत्तर से आईएसएफ उम्मीदवार मूसा करीमुल्लाह ने सीसीटीवी फुटेज की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वसीरहाट महकमा की 8 विधानसभा सीटों के 140 उम्मीदवारों की किस्मत फिलहाल वसीरहाट हाई स्कूल और व्यावला पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में बंद है। इन केंद्रों पर केंद्रीय बलों की त्रिस्तरीय सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा की पारदर्शिता के लिए प्रशासन ने स्ट्रांग रूम के बाहर लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की है। गुरुवार रात अचानक व्यावला पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर लगे स्क्रीन पर एक विधानसभा क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग रुक गई, यानी स्क्रीन पर समय आगे नहीं बढ़ रहा था। इसे देखते ही वहां मौजूद राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। आईएसएफ उम्मीदवार मूसा करीमुल्लाह और तृणमूल नेता काजू विश्वास सहित कई अन्य विपक्षी नेताओं ने तुरंत चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। उनका कहना है कि सीसीटीवी की टाइमिंग में गड़बड़ी ईवीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का संकेत हो सकती है। विपक्षी दलों ने इस तकनीकी खराबी के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा नेतृत्व ने फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने तकनीकी टीम को भेजकर सीसीटीवी की टाइमिंग को पुनः ठीक करवाया। बसीरहाट महकमा के लगभग 17 लाख मतदाताओं के जनादेश की सुरक्षा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपनी नींद और चैन त्याग कर स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। वे बिना खाए पिए दिन रात लाइव स्क्रीनिंग पर नजर रख रहे हैं ताकि वोटों की गिनती 4 जून तक कोई अप्रिय घटना ना हो। মানুষের যা মতামত সে 29 তারিখে দিয়ে দিয়েছে এবং 23 তারিখে দিয়ে দিয়েছে। সারা পশ্চিমবাংলায় জুড়ে যে প্রকল্পগুলো চালু আছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে যুবশ্রী থেকে শুরু করে, মানুষ প্রকল্পের উন্নয়নের পক্ষে আছে। আজ বসিরহাট উত্তরের আমি একজন সাধারণ কর্মী। আমরা এখানে শুধুমাত্র পাহারা দিতে এসেছি যেন এই যে বিভিন্ন আমরা রাজ্যে দেখতে পাচ্ছি স্টেডিয়ামে বিজেপির দ্বারা যে মানে পরিচালিত করা হচ্ছে, আমাদের উনি এক্ষুনি মুসা করিম সাহেব বলছিলেন যে মমতা ব্যানার্জি ওখানে গিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি কোনো রকমভাবে শুধু কমপ্লেন পাওয়ার পরেই গিয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে কর্মীরা কমপ্লেন করছিল যে বিজেপি ওখান থেকে স্টেডিয়ামে কোনো রকম ষড়যন্ত্র করতে পারে, তার জন্য কিন্তু যাওয়া। উনি নির্বাচন কমিশনের দায় এড়াতে পারে, আপনি কি মনে করেন? নির্বাচন কমিশন তো আমরা শুরুতেই দেখে আসছি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এবং পশ্চিমবাংলায় সব কিছু নির্বাচন কমিশনই করাচ্ছে। এগুলো নির্বাচন কমিশন করাচ্ছে। আজকের পশ্চিমবাংলা যেভাবে আপনারা দেখলেন, প্রতিটা জায়গায় দেখলেন যে নির্বাচন কমিশন একদম বিজেপির সঙ্গেই তাল মিলে কাজ করছে। আর এই আইএসএফ তো আমাদের কোনো একটা আমাদের প্রতিপক্ষই নাই। পশ্চিমবাংলায় তো ওরা 30-31টাই সিট দিয়েছে। আইএসএফ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না আমাদের। আতঙ্ক প্রকাশ করছে, কোনো আতঙ্ক তো কাজ করছে ইভিএম নিয়ে। হ্যাঁ, অবশ্যই করার জন্য, তার জন্য মমতা ব্যানার্জি নিজে ছুটে গিয়েছে এবং বিজেপি জানে তারা এখানে পশ্চিমবাংলায় তারা আসতে পারছে না, ক্ষমতায় আসতে পারছে না, তার জন্যই তারা তাদের শেষ প্রচেষ্টা যে ইভিএম কোনো রকমভাবে হেরাফেরি করে রাজ্যে ক্ষমতা আসার। ক্যাম্পেইন ভোট গণনা কেন্দ্রে আপনি এসেছেন, এখানে এসে কি দেখছেন? এখানে স্ট্রং রুম পাহারা দিচ্ছি। বিভিন্ন জায়গায় আমরা গতকাল থেকে ভিডিও পাচ্ছি, বিভিন্ন স্ট্রং রুমে ইভিএম পরিবর্তন করা হচ্ছে। মানে বিগত দিন থেকে একটা কিন্তু কমপ্লেন আছে যে ইভিএম পরিবর্তন হয়। আমরা ইভিএম পরিবর্তন হয় এটা আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দিন কিন্তু আমরা কমপ্লেন করে এসেছি। গতকাল রাত্রে দেখলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই কমপ্লেন করছেন যে বিজেপি ইভিএম পরিবর্তন করছে। তার মানে কিন্তু আমাদের যে কমপ্লেনটা ছিল যে তৃণমূল কংগ্রেস ইভিএম পরিবর্তন করে, সেটা কিন্তু গতকাল রাত্রেবেলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করলো। আমরা সেই জন্য ইভিএম, দেখুন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। আমাদের বসিরহাট উত্তরে প্রায় 95.77% ভোট হয়েছে। মানে মানুষের দীর্ঘ 10 থেকে 12 বছর পরে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা যে যা আছে ভোট প্রদান, সেটা কিন্তু মানুষ সেই স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পেরেছে। আমাদের বক্তব্য হলো মানুষ যাকে চাইবে সে জিতবে, কিন্তু এই চুরিটা বন্ধ হওয়া উচিত। সেই চুরিটা যাতে না হয় আমরা এখানে শিফটিং ভাগ করে আমাদের ছেলে দিয়ে এখানে পাহারায় রেখে দিয়েছি। প্রশাসনিক ভূমিকা খুব সুন্দরভাবে দেখছি। কারণ হলো গতকাল রাত্রে একটা সমস্যা আমরা দেখছিলাম আমাদের বসিরহাট। অ্যাকচুয়ালি সারা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি প্রশাসনিক মাধ্যমে তারা ভোট লট করার চেষ্টা করছে। এই ভোট যাতে সুরক্ষিত থাকে, দলীয় নির্দেশে আমরা প্রতিটি জায়গায় আমরা পাহারা দিচ্ছি, যাতে আগামী ফলাফল, সঠিক যে ফলাফলটা মানুষের সামনে যেন তুলে ধরা যায়,
যাতে বিজেপি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ইভিএম কারচুপি না করতে পারে এবং সঠিক যে রেজাল্ট সেই রেজাল্ট যাতে প্রকাশিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আমরা দলের পক্ষ থেকে 24 ঘন্টা শিফটিং ডিউটি করছি এবং সঠিক যে রেজাল্ট মানুষের যে আশা এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য থাকবে সে আশাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা প্রতিটি জায়গায় আমরা প্রহরী দিচ্ছি এবং যাতে কোনো লুট না হতে পারে সেই দিকে আমরা সজাগ থাকছি। এগুলো দাঁড়িয়ে এখানে প্রশাসনিক তৎপরতা কেমন দেখছে? দেখুন প্রশাসন আমাদের কাজ করছে। কেন্দ্র সরকার প্রশাসনিক মাধ্যমে তারা বল প্রয়োগ করে তারা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা আসতে চাইছে। মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে মানুষের ভোট দান যাতে আগের দিন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা আসে এটা রুখে দিতে কেন্দ্র সরকার সদতৎপর। এখানে কোনো সমস্যা আছে বা সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা কিরকম আছে? দেখুন এখানে তো দেখছি সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিষয়টা তো। वजीरहाट से ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।